अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ये है हाजिर, दुआद के नीचे ज़ेर है, हाजिर। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चे की दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये जो लफ्ज़ है ये है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी नहीं पढ़ना बच्चों, आपने इसे पढ़ना है ज़िंदगी। ये देखें, जे के नीचे ज़ेर है, नून के ऊपर जज़्म है और दाल के ऊपर ज़बर, गाफिए गी। अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, दो हिस्सों में तकसीम करें तो आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। जे के नीचे ज़ेर और नून के ऊपर जज़्म, तो है ज़िंदगी, ज़िंदगी। ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। इसको आपने मेरे नहीं पढ़ना बल्कि मेरे, मेरे। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। बाज़ औक़ात इस नज़्म में मेरी इस्तेमाल होगा और किसी जगह मेरी, इसको मरी नहीं पढ़ना, मेरी। और कई जगह मेरा इस्तेमाल होगा और कई जगह मेरा, 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 मेरी, मेरी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये एक दूसरे के मुतबादिल हैं, ये शायरी में इस्तेमाल होते हैं, ये मेरी, मेरा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नज़म में, हम्द में या किसी और पोइम में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो शायरी में इस्तेमाल होती हैं ये। अब जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें आएंगी वो आपके साथ डिस्कस हम करते जाएंगे। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। ये देखिए, ये मेरे है और ये मेरे। हर जगह मेरे, चमकने नहीं पढ़ना, चमकने नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है चमकने। ये देखें, चे के ऊपर ज़बर है, मीम के ऊपर भी ज़बर, काफ के ऊपर जज़म है और नून बड़ी है ने। अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो यह है चमक ने, चमक ने। तो कई बच्चे इसे चमकने पढ़ते हैं, मीम के ऊपर जज़म वो पढ़ते हैं, ये नहीं होनी चाहिए बल्कि चमकने। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से। ये मेरे है, ये मेरे नहीं है, इसको हो मेरे नहीं पढ़ना, हो मेरे ज़ेर पढ़नी है, मेरे। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, ये मेरे है, ठीक है, ये ख्याल रखना है। ये नीचे नुक्ते लगे हुए हैं दो, इसके नीचे ज़ेर है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ज़िंदगी, ये देखे दोबारा है, ज़िंदगी हो मेरे, मेरी, ज़िंदगी हो मेरी, परवाने की सूरत या रब, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इसको मोहब्बत नहीं पढ़ना, मीम के ऊपर पेश नहीं है बल्कि मीम के ऊपर ज़बर है। ये देखें, मीम के ऊपर ज़बर है, जो है उसके ऊपर भी ज़बर है, बे के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब है बे दो मरतबा इस्तेमाल है इसमें। और ये देखें, जब इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करें तो मोहब्बत, बे क्योंकि दो मरतबा है इसलिए इस पर शद की लामत है, तशदीद है। मोहब्बत पेश नहीं पढ़नी, मुहब्बत नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है मोहब्बत। इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। ये हमायत नहीं, ज़बर नहीं पढ़नी, इसके नीचे भी ज़ेर पढ़नी है, हिमायत। ये देखें,
یہ ہے کے نیچے زیر ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور یہ کے اوپر زبر ہے۔ یہ دیکھیں حمایت، دو حصوں میں جب اس کو ہم نے تقسیم کر لیا تو پڑھنا آسان ہو گیا، سمجھنا آسان ہو گیا۔ حمایت، حمایت نہیں حمایت۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ محبت کرنا۔ اب آگے دیکھیں لاسٹ اس کا جو شعر ہے، آخری شعر، میرے اللہ، یہ آگے جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اسے اردو میں ہم ندائیہ، فجائیہ یا استعجابیہ بولتے ہیں، اور جب یہ آ جائے تو تھوڑا سا ٹھہر کے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ یہ دیکھیں یہ جو علامت ہے اس کو علامت نہیں پڑھنا، کئی بچے اسے علامت پڑھتے ہیں، علامت نہیں ہے بلکہ عین کے اوپر زبر ہے، علامت۔ یہ آپ کو علامت نظر آ رہی ہے، یہ ندا نہیں، ندائیہ فجائیہ یا استعجابیہ نہیں بلکہ ندائیہ، نیچے زیر ہے نون کے نیچے، فجائیہ فے کے نیچے زیر ہے، اور استعجابیہ الف کے نیچے زیر ہے، ندائیہ فجائیہ استعجابیہ۔ تو انگلش میں اسے سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں، ایکسکلیمیشن مارک۔ تو یہ ہم اپنے جذبات کا شدت سے اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ نیک جو راہ ہو، یہ کوما نظر آ رہا ہوگا آپ کو چھوٹا سا، یہاں پہ تھوڑا سا رکیں گے، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو یہ بھی دونوں متبادل ہیں ایک دوسرے کے، اور ادھر رے الف ہے اور ادھر رے کے اوپر زبر ہے اور ہے، یہ اشعار میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ تو یہ راہ اور یہ رہ، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے یہ خوبصورت نظم لکھی ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے جو ہے وہ دعا میں اسمبلی میں یہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اس کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ کہ بچوں آپ نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔